close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Okay, just get down, get down, get down. इधर आओ, इधर आओ, इधर मस्ती करते हुए देखो, बहुत मजा आ रहा है गाइस, सुपर एक्साइटेड। Okay, how do you feel about India? India, I think there's a lot of good and some bad as well. बस स्लीपर्स वहाँ पर खोने के चांसेस तो नहीं है? नहीं, कोई चांस नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसा है तो आप मती पहन के जाइए, ड्रॉप कर दीजिए। बस 100 मीटर आपका नीचे वॉकिंग का है, चलने का, जो आपने नीचे जाना। नहीं लेकर चलता हूँ ना। जब वैसे वेट कितना होगा ब्रदर आपका? 90 प्लस ही है। चलो गाइस, हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए चल रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। एक्साइटेड हो ना? अच्छा, आप मेरे को पेमेंट करिए। गाइस, यहाँ पर रपेश इतना एक्साइटेड हो गया है ना कि वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। आप लोग देखो। गाइस चलो लेकर चलता हूँ नीचे आप लोगों को नदी के तट पर और दिखाता हूँ थोड़ी आप लोगों को नीचे की। रिवर के जस्ट किनारे हूँ, चलो दिखाता हूँ आप लोगों को। Where are you from? Canada. Canada. Okay. How do you feel about India? India, I think there's a lot of good and some bad as well. I think there's a lot of scammers. Yes. And they can get you if you're not careful. So I felt very upset, very frustrated. But this is not representative of all of India. There are good people and bad people everywhere. Yeah, lots of people are bad, but not everyone. Of course. Yes. And what about this Rishikesh? I'm very glad to be in Rishikesh after Delhi. I think I was talking to a hotel owner and she said the airport should be here because it's such a nice environment. Okay, I forgot that. What's your name? Graham. Okay, my name is Rishabh. Rishabh. And I'm from India, Jharkhand. My vlog channel is Rishabh Vlogs Jh. Actually, I'm shooting for my vlog channel. You like yoga? Yeah, yoga, meditation. This is the Yog Nagri actually. Yog Nagri Rishikesh, right? Yes, the capital. Yes. Did you go Haridwar? No, I only passed through. Okay. Yeah, from Nepali farm. The bus stop. Did you do rafting? No, I didn't come here for like extreme sport activities. Just more to relax. Okay. I know it's a good activity though. A lot of people seem to be enjoying. Been in Rishikesh for 5 days. I stayed at a little hostel Okay. just by the Lakshman Jhula, which I discovered is closed. Bummer. But you Okay. can take a boat, and it's not too far to the Ram Jhula, so it's okay. Okay. Yeah, great restaurants around here. I've been enjoying those, eating all the local food. Okay. And, Did you go Choti Wala restaurant? No, I've walked past it. I've You seen should the guys- definitely go there. Actually. It's a famous place. Yes. People are coming for Choti Wala Baba. The guys sitting in the chairs. Yes. They're the babas. Yes. Choti Wale Baba. They take a picture with the babas. Yes. Where are they from, the babas? Maybe Rishikesh. Okay. Thank you so much for talking us. Sure. Yeah, my pleasure. Enjoy Well. Rishikesh. 1 hour later. How are you feeling now for rafting? Much better. I feel excitement. Feeling excitement. And you? Same. Same. We have no words for now. No words for now, but I have a lot. Guys, here is a new friend. What is your name? देखो हम लोग की बोट उतर रही है
अभी चलेंगे। क्यों तपेश, तुम तो बहुत एक्साइटेड हो। एकदम बहुत ही ज़्यादा। अभी जो फील हो रहा है ना, अभी वहाँ पे जाने से पहले वो बोल ही नहीं सकता। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. चलो गुड्डू, तुम भी अपनी ले लो। मैं तो इसे पूरा ढक जाऊँगा। ढक जाओगे तुम, वही अच्छा है। देखो हम लोग का तो ब्लू कलर से ही नाता जुड़ा हुआ है लगता है। यस, यू लाइक ब्लू कलर ना? टाइट हो रहा है। ये नहीं है, दूसरा वाला लेना। चलो गाइस, रिवर राफ्टिंग के लिए। आर यू गाइस एक्साइटेड? यस, सुपर एक्साइटेड ना? सुपर एक्साइटेड। एक्साइटेड तो पता चलेगा अभी ना। अंदर मालूम पड़ने वाला है कैसे एक्साइटेड पता चलने वाला है। चुपचाप हो गए वहाँ पे। अभी बंगड़ा करेंगे। अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। किधर? सीधा? ओके ओके, चलो चलो गाइस, चलो अब हम लोग चलते हैं रिवर की और आप लोगों को दिखाते हैं नीचे क्या है। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो, बट पानी में जाकर कैसा लगता है जाकर पता चलेगा। देखता हूँ पानी कितनी ठंडी है। गाइस देखो, हम लोग नदी के पास पहुंचते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा नदी दिख रहा है, ब्यूटीफुल। हाँ, हमारे साथी भी जा रहे हैं आगे आगे। हम लोग सभी खूब एक्साइटेड हैं। देखो आगे क्या होता है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. 3 parts divide. First part tea, second part chop, third part blade. Okay. First tea, second chop, third blade. तो आप लोगों ने होल्ड किस से करना है? थंब डाउन कोकोनट टॉप। ओके, थंब डाउन कोकोनट टॉप प्रॉपर तरीके से सभी मेंबर्स पैनल को होल्ड करके मेरे को बताएंगे सभी मेंबर्स। एंड ब्लेड के सामने से होल्ड करेंगे आप लोग थंब एंड कोकोनट डाउन। इससे होल्ड करो आप लोग सभी मेंबर्स, होल्ड कीजिए, ऊपर कीजिए सभी मेंबर्स। गंगे मैया की, गंगे मैया की। ओके चलिए, मूव फॉरवर्ड। चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड फास्ट। चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। ओके स्टॉप, रिलैक्स। अभी आप कैमरे की तरफ देख सकते हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पानी बंद, आगे कुछ आ रहा है तूफानी। यस, बी केयरफुल गाइस। ओके, हिप 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 हिप। ये बात। ओके चलिए, गो फॉरवर्ड। चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड। फ्रंट साइड में बड़ा एफर्ट लगाना है। ओके स्टॉप, रिलैक्स प्लीज। चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड। अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात नहीं करना। आगे देखो बस। चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड टीम, गो फॉरवर्ड। थोड़ा पावर पावर। ओके, गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन।
get back. चलिए चलिए, go forward team, go forward. Go forward, go forward. चलिए, go forward. Okay, stop, stop. Relax. अभी पीछे देख सकते हो कैमरे की तरफ, कैसा लगा? चलिए, go forward. Stop, relax. Stop, relax. ये आपका 9 किलोमीटर वाला पॉइंट है, यहाँ से 9 किलोमीटर वाला स्टार्ट होता है, जो सामने से ऐसा भी। यस, अगर किसी को इसमें जंप करना है तो जंप भी कर सकते हैं। ओके ओके, जंप मैं बताऊंगा तब। चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। ये बात, चलिए चलिए, गो फॉरवर्ड टीम। ओके, अभी पानी में किस किस को जाना है? मैंने आपको क्या बताया था, पैडल को लॉक करो, पैडल को लॉक करो, साइड वाली रोप को होल्ड करो एंड गो जंप। जिसको जाना है जा सकता है। अभी रस्सी को पकड़ के, रस्सी पकड़ के आ जाओ, आ जाओ, हीरो नहीं बनना। रस्सी पकड़ के, रस्सी पकड़ के आ जाओ, आ जाओ, रस्सी पकड़ के बस। चलिए चलिए, कुछ नहीं होता, रिलैक्स, छोटा सा है ना, कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो, रिलैक्स, बस कुछ नहीं होता, बस बस, हो गया हो गया। आगे जाओ, और कम पानी में, तब तो पूरा कम भी पानी है, शांत पानी है। अब बाहर रिलैक्स, रस्सी पकड़ के भैया, रस्सी पकड़ के, रस्सी नहीं छोड़नी। आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ, रस्सी नहीं छोड़ना, बस रिलैक्स, बस बस। सांस क्यों भूल रही है? हाँ बिल्कुल भैया, आपकी भी आ जाओ। यस, हाँ देखो भैया, देखो भाई बगे। हाय गाइस, देखो, हाय गाइस, हमने घूम रहे, देखो। आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर। मस्ती करते हुए। हाय गाइस, आप लोग मेरी कर सकते हो, देखो बहुत मजा आ रहा है गाइस, सुपर एक्साइटेड। आप लोग भी एक बार रिवर राफ्टिंग के लिए जरूर आना, ऋषिकेश में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्ती। Close till I get up. Time is barely on our side. Okay team, चलिए, move forward, fast. Come on, fast. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's चलिए टीम, चलिए चलिए, go forward. Okay, stop, stop, stop. Later. हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, अभी हम लोग रिवर राफ्टिंग से आ गए थे, तो काफ़ी थक गए थे, तो हमने वो एंड वाला शूट करना भूल गया, सो शूट नहीं किया एंड वाला।
सो हम लोग अभी मतलब फ्रेश होकर रूम से थोड़े से रेस्ट कर बाहर निकले हैं। गाइस, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में।